ଆଜି କଟକ ମରକତନଗର ସେକ୍ଟର 6 ସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ସାଇ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସଭାଗୃହରେ ସଂସ୍କାର ବାଣୀ ପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସଂସ୍କାର ଡିଜିଟାଲ ଟିଭିର ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଟକ ମାରୱାଡ଼ି ସମାଜର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଶର୍ମା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଖଳନାୟକ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀ ବୀରେନ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଦେବା ସହ ସଂସ୍କାର ସହ ବାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇ ଗୁରୁବନ୍ଦନା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଭୂଷଣ ରାଓ ଉପଢୌକନ ଓ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଅପସଂସ୍କୃତି ତଥା କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଏହି ସଂସ୍କାର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କରକମଳରେ ସଂସ୍କାର ବାଣୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଅବଶେଷରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ମିଡ଼ିଆ ବାସ୍ତବ ଟିଭି ଓ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନାର କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଓ ସଫଳତା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି। मनोज प्रधान संस्कार टीवी एमडी कौन कहे ये संस्कार बाणी तृतीय वर्ष संस्कार टीवी छोटिया वेब चैनल आम कर 5 वर्ष पूर्व कोविड टाइम से टाइम कि आम समस्त कर्मकर्ता बहुत कष्ट कोविड टाइम जानी से टाइम निज जीवन बचार समस्या लगे पड़े पिला छुआ से टाइम बाहरी जाती निज जीवन को बाजी लगे आम अफिस स्टाफ जो कहती कि सार आम पछपटे कोविड 3 जन डेथ कर गले से टाइम कथा भी देवी मन पड़ जाऊँ मोर रोमटा टाँकुरी उठुची से एवं किसी स्टाफ मो पाखे अच्छा किसी स्टाफ कम कर कष्ट से जो मैंने पड़े से प्रथम धन्यवाद देवी। आज संस्कार बाणी तृतीय वर्ष संस्कार टीवी 5 वर्ष हो गला आम जो ओडावासी जो भल पाइबा देती आगू जो भल पाइबा देवे निहाती नमस्कार। रूपली परदार दुर्दांत खलनायक रावण ना शुणी किंतु रावण होती सबुठ श्रेष्ठ पंडित श्रेष्ठ दार्शनिक श्रेष्ठ वैज्ञानिक आपण सेम जड़े बर्तमान आपंकर भाषण भी शुणु कौन कह नहीं आप जो कहले जो ये जो रावण कथा कहले मुझे गोटे कथा कहबी जे मैंने आमको जो कहुच्छे जो खलनायक बोली जे आप कहतु जे कंसोठ बड़ी खलनायक किए नथिले कि रावण बड़ी बड़ खलनायक किए नथिले भीतर दर्शन थिला गोटे जिन आम से मुझे कहूँ जे आम जो सत्य तथ्य द्वापर कली बर्तमान कली चली सत्य आज्ञा जी माने जी थिले भी राक्षस जी ठाकुर भी थे से चारि अक्षरा थे नरसिंह थे माने प्रभु आ हिरणाक्ष था माने माने दानव तापर सत्य पर आसला द्वापर सब गोटे गोटे अक्षर कटिगला आपंकर द्वापर कि श्रीराम गोटे रावण तापर भी गोटे गोटे अक्षर कटिगला आपंकर ये कृष्ण कंस बर्तमान गोटे गोटे अक्षर गोटे है मु जो मु कहली अहंकार आपको मारे से सी ठाकुर मुझे जो आप पचारे ये आज्ञा 3 वर्ष तले जो शुभारंभ होता आसी आज 3 वर्ष माने ये प्रतिष्ठा दिवस आज आसी भावी जब बंची 10 वर्ष भी आसवि आईटा 50 वर्ष हो 100 वर्ष हो मोर प्रभु पाखे प्रार्थना। धन्यवाद।